Nipis pa natin. Gege. Nag-block nga eh. Ba't ayaw? Ayun. It's all I got. Alaga siya. Teka, tignan ko muna kumain. Wait lang ha. Bili na kayo CD, bili na CD. Pasali ako. Pasali. Nasa nurse ako. Sino man yung PL dyan? Boss Rings. Pwede na. Tara. Tapak L. L. Pasokan nyo na ng L. Pasok L. Uy, na-DC na naman. Ba't ganun? Oh, siya naman talaga. Nakakainis. Nangyari. Pakaman ba na? Hindi pala pwede to. Dalawa. May na. Wala pa namang kalaban eh. Wala pa SG, no? Ako, Diyos ko. Ngayon pa lang ganito. Okay na to. Dali lang ha. Set up lang ako. Okay, dyan na muna kayo sa L. Bakbaka muna kayo dyan. Ayusin ko lang yung setup ko. Putik na yan. DDC ako eh. Game na. Sure na. Meron. Tara. Okay, banat nyo muna dyan. Game na tayo ha. Power reset mo muna. Hoy, wag Ay, itry na ito. Huwag yung tirahin. Drinks pasali. Tara, tapak L. L. Tapak lang muna ha. Oy, walang titira sa ano ha. XIB ha. Ulitin ko, walang titira dyan ha. Tara, game. Tapak L ha. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MH na, bitaw. Bitaw MH. O, tara, push na sa sink. Push sa sink. Banat na. Hindi ko matama. Okay, banat lang. Sink, push nyo. Ayan pa, MP. Ang ina mo na, yun naman nun. Okay, pasok lang yan.
Marami pa ba? Ah, taga. Walang papasok. Oh, sorry. Hard Labas reset kayo, tayo. labas. Tapak mid. Labas nyo na dyan, portal. Wag na kayo magano. Game na tayo. Game. Tapak mid ha. Wait lang ha. Pakapal. 3, 2, 1. Pasok. Mid. 8. Puta, nandito naman AC. 6, 5. 3, 2. Walang ano ha. Dito lang muna. Walang bandi dyan ha. Pag pumush ha. Banat. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Angit dyan. Tapak R. Tapak nga R. Tapak R. 3, 2, 1. Pasok R. Nipis natin. Puta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 8 times 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. Tumira na kayo. Puta kayo tumira. Banat pa. Ito, macro ko. Sa sink. Puta lag. Okay, banat pa. Nice one. Isa pa. Sapa. Sige, banat lang. Ba't kasi nandyan pa kayo? Hindi pa kayo pumush. Okay, banat nyo lang dyan. Walang papasok ha. Tapak. R. Nipis natin. Puta. Kaya ako. Tara. R. 3, 2, 1. Pasok. MP lang oh. Nipis lang ng MP. Dalawang party lang ata to. 6. Likod ha. 5. 4. Wag pa kayo sumunod para ano. 2. 1. Banat na. Puta, wala. Okay, Mitch na. Tara. Move tayo. Move. Sunod na kayo ha. Wag na kayo likod pa. Tatagal talaga oh. Macro nga. Walang lalagpas sa macro. Walang lalagpas. Akitin nyo doon. Okay, akyat na. Ayaw pa kasi makyat eh. Tara. Tataway dulo. Kabilang dulo. Kabilang dulo lang ha. Wait lang ha. Dito lang. Walang lalagpas sa akin ha. Babalik tayo. Ay, wag. Wait. Tingnan ko kung saan papasok. Dito lang. Tingin na kayo likod ha. Saan pumasok MP? Saan papasok to? Packet na SG ah. Dito. Balik. Dito. Tapal dito. Pwesto ko. Sa pwesto ko lang. Ay, puta, nasan yun? Puta, nyo nakatira yun doon? Layo naman nun. Bakit nakatira yun doon? Tayo, nakarecord ka, maya ka sa akin. Tapak R. Pag Bumalik ng paakyat, skating. pwesto kayo yung lagi nating pwesto. 3, 2, Bumalik ng 1. skating ah. Pasok R. Kung saan lang kayo po pwesto, boys, pag gano, yung sa taas. Ayun, paulit-ulit, natatanga pa rin kayo eh. Okay, Mitch na. Tara. MH. CD. Teka lang, right wala side. pa kami. Tara, move. Sa MP. Dito, sa MP oh. One up na. Nice one. Tira pa. Nice one. Ay, putang. Abandi niya pa. Sync lang yun. Out nyo na dyan. Tapak R. Ano ba? Galing ganito kanipis yung Phoenix. R. Tapak ulit. Wait lang ha. Tapak lang muna. Oh. Walang lalagpas sa macro ko ha. Sumunod na kayong nipis na natin oh. Ilan lang tayo oh. 28. 3, 2, 1, pasok. Kainin talaga tayo niyan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dito kayo. Sunod sa macro ko. Huwag kayong mabanda eh. MH. Paribit. Wala ako. SG pa portal na. Dito lang. Ayan, banatan nyo yung mga susugod. Ayan, ganyan lang. SD naman. Basag. Lipat. Sige, wag nyo nang itira dyan ha. Lipat mid. Tapak lang. In 3, 2, 1, pasok. Pasok mid. 8,
7, 6, 5, 4, 3. Wala pang pinapush ha. 2, 1. MH nga, MH. Bitaw MH. Go, go, go. Push na, push na, push na, push na. Push na, push na. One up. Ay, wala pa rin. Nasa likod pa rin kayo. Wala akong kasabay. Kuman sa inyo, mabait pa rin kayo. Ina, ubos tayo. Ubos sana yun kung may sumabay, oh. Ayaw pa rin. Nabibait pa rin kayo. O, sige, hindi na ako magmamakro, ha. Hindi na ako magmamakro. Tapak mid, tapak mid, tapak mid, tapak mid, tapak mid, tapak mid, tapak mid. Tapak lang, ha. Tapak lang, tapak lang, tapak lang. 3, 2, 1. Mambibait ako, ha. Bahala kayo, ha. Basta magko-command ako, pero bait ako. Sinabi ko, bahala kayo mauna dyan. 6, 5, 4, 8, 7, 6. Dito lang. 5, 4, 3, 2, 1. Bahala kayo pumeso dyan. Ayan, o. Ayan. Banat na. Banat sa SD. Banat sa SD. Tangin mo. Okay, banat lang. Banat lang. Banat pa. Banat pa. Banat pa sa SD. Sa SD. Dito. Dito sa macro ko. Tingin. Tingin sa macro. Tingin sa macro. Tangin mo naman. Okay, banat pa. Okay, tira pa. Tira pa. Okay, tira pa. Tira pa. Tira pa. Tira pa. Tira pa. Tangin na nyo. Ubus kayo sa amin. MP pa. MP pa. MP. MP. Tapak mid. Yung mga namatay. Tapak mid. Tapak mid. Tapak lang, ha. Tapak lang. 3, 2, 1. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, tira lang kayo dyan, tira lang kayo dyan. Tumira na kayo, tumira na kayo. Tumira na kayo, tumira na kayo. Ano mo, oh. Okay, tira pa, tira pa, tira pa. Okay, banat pa, banat pa. Basag. Basag, basag, basag. Patay, 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 basag, basag, basag. Tapak R, 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 R. Iwasan natin yan. Tapak R, tapak R, tapak R. Ito, wala pang guild to. Oy, oy, balik. Ayun, ayun. Wala pa rin. 3, 2, 1, pasok R. 8, 7, dalawa lang to, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, pwede na. Sa dulo, sa dulo, sa dulo, sa dulo, sa dulo. Sa dulo, guys, sa dulo. Puso. Pang. Pa sa dulo. Nice one. Okay, tirahin nyo lang. Ayan pa, oh. SG, Ayan pa, SG. SG, 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 SG pa, SG pa, SG pa. Tapak mid. Ang ingay, ang ingay. Tapak mid, yung mga namatay. Hintayin namin kayo, ha. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Increase natin. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Par tayo, ha. Emish na. Tara, tara, tara. Move, 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 move. To. Tara, tara, move, move. Akit, 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 akit. Ito makro ko, akit. O, pagdating sa taas, alam nyo na yung pwestuhan, ha. Baka promont pa kayo. Magbida-bida pa kayo. Nipis na natin. O, akit yan dito. Oy, oy, oy. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Wag, dito lang. Dito nga lang, oh. Ito yung macro, oh. Kaya kami nakikliban, eh. Akit yan, akit yan, akit yan. Yung kapal. Oo! Balik, balik, balik. Nilulur ko lang, nilulur ko lang. Remage, 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 Clashing remage. dun, Clashing. Okay, okay. 3, 2, 1. Go, go, go. Push. One up, one up, one up. Push na, push na. Cut nyo, cut nyo, cut nyo, cut nyo. Nice one. Okay, cut nyo, cut nyo, cut nyo. Cut nyo. Banatan nyo, banatan nyo, banatan nyo. Nice! Sapa, sapa, sapa. Yan pa. Marami pa, marami pa, marami pa dito sa baba, sa baba, sa baba. Marami pa. Marami pa, marami pa, marami pa, marami pa, guys. Okay, banatan nyo, linisin nyo. Di ba, ubos? Sige ba, MP? Tutok sa MP. Tutok sa MP, tutok sa MP. Tutok sa MP. Okay, banatan nyo, linisin nyo, linisin nyo, linisin nyo, linisin nyo, linisin nyo. Pang, ito pa, ito pa, ito pa, ito pa. Putang, ano nakapulpitaw. Okay, linis pa. O, di ba, nakarami tayo? O, isa pa, isa pa, isa pa, isa pa, isa pa. Tapak R. Ay, wag, wag, wag. Tapak mid ulit. Mid, 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 mid. Yan yung munang salpukan na magsalpukan.
Tapak mid. In 3, 2, 1. Pasok na, pasok na, pasok, 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 pasok. 6, 5, 4, 3, 2. O, macro lang ha. MH, bitaw. Akyat ulit. To. Banat na, hanap ko, hanap na, hanap. Nice. Sige, tira pa. Tira nyo pa. O, wag na. Dito na lang, dito lang. Macro, may namatay ba? Macro. Akyat tayo, akyat tayo. Akyat. Akyat. Dulo, kabilang dulo. Andyan na SG buo yan. Buong SG yan ha. Wait lang. Pumasok na MP. Dito lang. Burn lang MH. Sunod na kayo ha. Burn lang. Wait. 3. MH nga. Bitaw. MH. Tawid sa kabila. Pupush tayo ha. 3, 2, 1. Push. Push na yan. Portal Push portal. na. SG. Rekta. Filteran nyo lang. Nice. Banat pa. Wala, ubos oh. Okay, tira pa. Inubos yung nasa unahan nila oh. Yung pa MP. Wait lang. Tapak mid. Tapak mid. Tapak lang ha. Tapak. In 3, 2, 1. Pasok. Okay. Recovering SG sa right. Ito na. Ano yan ha? Bully natin yun ha. Pael. 5, 4, 3, 2. Wala pang rebeat. Teka, wala pa akong pinamove, boy. Tara, move. MH. Go. L. Akyat na lang. Ayun. Akyatin nyo. Ge. Ito, nasa likod muna. Ito muna, oh. Okay, push na nga. Ito pa, yung nasa likod pa. Ito, tawid. Par. Doon yung clashing. Dulo Recovering kabila. SG. Ha? Recovering. Oo, dito Kala. par. Kabilang dulo. Tawid tayo, guys. Tawid sa kabila, doon na mag-MH. Dito nga, tago muna. Tayo natin mag-backpackan muna ulit. 4, 3. At kayo dito, wait lang. Ang nipis natin, nililinisan tayo eh. Umakit sa kabilang side Wait lang Sige, dito lang, dito. Ito kasi oh. Umakit. Oh, dito, macro ko. Macro. Tingnan niyo yung macro ko. O, tara. Dito, baba. Dito. Okay, banat na. Baba. Oh, umikot. Daming umikot. Okay, tira pa. Tama, ba't pangit ng natin lagi? Inong move yan. Laging ganun ang puto nasasalpok. Tapak mid. Okay, pasukan nyo na ng mid. 6, 5, 4, 3, 2. Damage na. Tara. Move na. Ito. Nasa kaliwa. Ang na talaga. Tumutok sa MP iba. Pasok mid. Wala, yung iba, di pa nag-antay sa portal. Pasok mid. Babasagin natin yung sa L, ha? Konti na yun. MH na. Bitaw na MH. Bitaw, second MH. Go. Push na. Ang ina nyo, nandiyan pa rin kayo. Likod SG. Oh, hindi na likuran kayo. Nakakaburot ng kakampi. Nakakaurat. Ha? Push na, wala. Tapak mid, hintayin natin sila. Tapak. Tapak lang muna. Lipat L. Lipat R. Lipat R. 3, 2, 1, pasok. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
MH, bitaw. MH. Move na, move na! Oh, hindi pa rin kayo tapos mag-buffs. Ilan ba buffs nyo? Kawaway na sa unan sa inyo eh. Okay, linisin nyo na yan. Linisin nyo. Res 1, res 1. Meron pa sa likod ha. Resu. Balik nga kay portal. Balik kay portal. Nandiyan na SD ha. Balik portal. Dali. Nandiyan na SD. Pasok mga namatay sa R. Oy, portal na. Dalian nyo. Andiyan ni SG. Pasok R mga namatay. Pasok R. Nandiyan na. Papunta na dyan ha. Ito sa likod ha. Yung sink. Doon kayo sa dulo. Sa dulo. Huwag kayo dyan sa labas. Dito. Dito. Nandiyan ni SG. O, tira na. Oh, hirap. Tayo yan. Tapak tayo L. Mid. Tapak lang muna. Three, two, one, pasok. 8, 7, 6, 5. Sabay-sabay tayo pumasok. Bakit may naiiwan pa din? Oh, move na. Pwede nang mag-move. Tayo na, sandaan ata yung buffs nyo eh, no? Tara, akit na tayo. Yan yun. Ayun ang SG, bangga na, bangga guys. Ang hirap nito. Tapak mid ulit, mid. Mid, tapak lang ha. Wala pa akong pinapasok. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6. Dahil pwede bumangga. 4, 3. MH nga. Ito MH. Wala pa? Ayun o. Tirahin nyo na kasi. Puta, pinabypass pa yung isa. O, tara. Sunod. Dito, guys. Sunod. Akyat. Akyat muna. Dito lang muna. Kabilang side MP. Go. Nakataligod. Lilo, tira. Nice one. Ubus to. Okay, tirahin nyo. Puta, tayo pa naubos ng 5. Tumira na kayo lahat. Ubus sa isang party ah. Okay na yan. Tapak mid ulit. Huwag yung hina natin. Tapak mid. In 3, 2, 1, pasok mid. 8, 7. Puta, nandito. 6, 5, 4, 3, 2. Flashing yan ha. Pwede na, MH na. Go. Right side muna, right side. Ang ina talaga. Okay, iwasan tayo dyan, tara. R. R tayo. Ay, nako. 3, 2, 1, pasok R. 7, 6, 8, 7, 6, 5, 4. Abante na. 3. MH na. 2, 1. Pwede na yan. Tirahin nyo na. Oh, di ba? Basag. Hoy, abante. SG pa din. Tayo ah. Tai ah. Tapak L. Pasok L. Sa Phoenix lang sila may taga-BA eh, no? Tirahin nyo yung Digo, tirahin nyo. Oh, gago. Bawas MMR, katanga. Tara, move. Akyat ha. Ito, MP, banat sa MP. Ina mo, tumama ka naman, Mau. Tirahin nyo. Putang ina, ubus. Tama yan. Huwag nyo munang tirahin. Ano lang, i-bait nyo muna kampi nyo bago kayo tira.
Isa pa. L ulit. L. Tapak lang muna. L. In 3, 2, 1, pasok L. 6, 7, 6, 5, 4, 3. Bitaw MH. NAFD dito macro ko lang. Ito lang, yung sa gitna. Tirahin nyo yung sa gitna. Clashing dito roadside. Wag. Dito lang. 3, 2, 1, push na. Push! One na to Puta, ang tagal nyo, mau. Banat na. Empo. Puta, ang dami pa. Tumira kayo. Bus na pala. Tara, Sil. Important na ako. L ulit. Ay, mid. Tapak mid. Tapak mid. In 3, 2, 1. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bitaw na MH. Tara. Move. Left side. Eh, no. Clashing, no? Papakan, no. Oh. Ay, puta, nakapatay. Sino yun, Tony Chopper? Pareso. Akyat nyo. Dali. Akyat. Dito lang, macro ko. MP, MPSG. Ayun na, dito lang. Walang babaon dyan. Walang babaon. Dito lang. Ayan, mga lalabas. Patay yan. Puta, mabubuhay ba yan? Dito lang kayo. Sumunod kayo. Tingnan nyo, hindi sila pumapasok, oh. Dito lang. Puta, pinasok na nila doon. 3, 2, 1, tara, push tayo, MH. Pinasok nila. Tara. Go. Push na. Oh, yung pwesto nyo lang ulit. Walang babaon. Dito lang. Puta kasi. Pinako, paulit-ulit tayo, Mau. Paulit-ulit tayo. Tingnan nyo, nakarami kami dito. Wag lang lalabas dyan, ha. Walang lalabas. Oh, ubos. Yung RMJR. 3, 2, 1, push. Pababa. Push na pababa. Walang image, oh. Okay, banat pa. Ang tigas ng ulo nyo. Hindi kayo si ano. Asan ba to? L. Pasok kayo, L. Anong image? Paribit. Macro ko nga, macro. Pasok kayo, L. Macro. Puta, yan na. O, yan na. One up, ha. Kalat, one up. Puta, tumakbo na naman, Mau. Bakit kayo tumatakbo? Tangin. Ay, nako. Nakakita ng SC, umatras. O, hindi na unahan kayo, ubus din kayo. Eh, kung tinira nyo na lang, may napatay sana kayo. Tapak mid. In 3, 2, 1, pasok mid. 7, 6, 5. Pasok mid. Pupush tayo, ha. MH na. Tara. Push na. Eh, no, takusa. Tagal. Yan pa, SG pa. Daming matututukan, miss pa. Out nyo. Tapak L. Tapak lang muna, ha. Paunahin nyo. Okay, pasok L. Ilang tao dito? Recovering SG sa mid. 7. Sige lang, yaman mo sila dyan. Hindi tayo pwedeng bumangga, eh. Ipis natin, sinasagasaan lang tayo. Iba kasi yung kukulit, eh. O, ito. Angat. MH. Tara. Angat. Dito. Sunod. Iwan nyo na yan. Taas. Tingnan natin kung susunod. Oy, ang galing ng iba. Wala. Isang party lang yung sumunod. Patay na yun. Ba't isang party lang? Oh, dito. Oh, tayo pumeso na. Oh, tangin na. Ubus sa'yo kayo dyan. Oh, tsaka kayo bumanat. Tatangan nyo pa rin. Oh, tatangan nyo pa rin. Sobra. Pwestuhan nga natin.
Pumisasalo lang. Tapak mid. Ang tatanga nyo pa rin guys. Ang sarap nyo sabihan tanga. Sobra. First one natin, di... Pasok mid. Pinestuan ko na nga. Yung iba kasi hindi pa sumunod eh. 7, 6, 5, 4. Rakyat ulit tayo ha. Magpakatanga ulit kayo ha. Game mage, bitaw. Puta, walang image. So, dito na lang. Salpok na, salpok na. Balik, balik, balik. Woo! Diyos mio, Marimar. Walang papasok dyan ha. Tapalan nyo lang, tapalan nyo lang, tapalan nyo lang, tapalan nyo lang. Ito lang. Portal lang, portal lang, portal lang. Yung wrist, so, banatan nyo yung wrist. NISG, NISG, NISG. Tapak R, 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 R. I-county na natin, pasaway pa yung iba. Pasok R. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dito lang, walang ano ha, walang lalagpas sa ano ha, macro ha. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Ito, yung ano. Epes, yung tin, yung tin, yung tin. Tirahan nyo, tirahan nyo, tirahan nyo, tirahan nyo, tirahan nyo. Yung tin. Nice one. Tara, macro, macro, macro. Ano, wala pang pinapush ha. Oo, wait lang, wait lang. Think yan eh. Okay, dito, macro lang. Ay, gago. Wait lang ha, wag, 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 wag. Ayan ha. O, go, push, push na, push na. Ano tayo? Go, 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 go. Patagos. Okay, banat pa, banat pa. Marami pa, marami pa, marami pa, marami pa, marami pa. Sa MP, sa MP, tutok sa MP, tutok sa MP. Oh, inaabot pa din. Ubus ang MMR. Tapak mid, 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 mid. Tapak lang ha. Tapak lang. In 3, 2, 1, pasok mid. 7, 6, 5, 4. Pasok, pasok dito, pasok dito, pasok dito, pasok dito. Filter ha. Filter lang ha, filter lang, filter lang. 3, 2, 1, labas ulit. Go, 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 push na, push na. Push na, pail, 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 pail. Nag-clashing na doon, nag-clashing na, nag-clashing, 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 nag-clashing. Nag-clashing na guys ha, nag-clashing na dyan, nag-clashing na dyan, nag-clashing na dyan. Ito pa, yung M4 oh. Oh, ay yung sync. Okay, banat lang, banat. Baon nyo na, baon nyo na, baon nyo na, baon nyo na.